Congress number Rota Block Committee, Jiko Party Ahino, a party. Dini आङो BPF हान्जाखौ नागारनानै UPPआव जयनिं जानायनि मेन उद्देश्यआ जाहैबाय जोंनो परिबर्तन नांगौ। आङो BPFआव 15 बोसोर खामानि मावबोबाय, नाथाय जेबो सोलाय सोल' बेबायदि नुवाखै। रायजो राजानि खामानि बेबायदि मावनाय आं नुवाखै। बिनिखायनो आङो दुखु मोननानै दिनै आङो मैखोम सासे BPFनि सोद्रोमामोन। थेवबो जोङो बेबायदि सोलाय सोल' नुयैनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बे जाखांनाय हाबाफोरनि थाखायनो आङो दिनै UPPखौ नागारनानै दिनै जायोबा BPFखौ नागारनानै UPPआव जयनिं जाफैदों। आरो आङो लुबैदों जोंनि बे रौता समष्टिया जोङो मोजां बिजाथि होनानै जोङो जोंनि इयुनफ्राव जायफोर बिटिआर सुक्ति जानायनि दफाफोर बे दफानि ओंथियै जों माखासे हाबाफोरखौ मावलांनो हायो। आं बेखौ 15 बोसोराव आङो गेलारि प्राइमारिनि ट्रेजारार हिसाबै दङमोन। लोगोसे थांनाय 2015 मायथाइनि बिसायख'थियाव आङो मानगोनां हलिचरन मुसाहारि बिथांजों लोगोसे थानानैनो गासै बिसायख'थिनि हाबाफोरखौ मावदों। खौबो मुसाहारि बिथाङा टिकेट मोनबाय होनदों। आं बिनि सिगाङावनो बिथांमोननिफ्राय ओंखारबोखाबाय। दिनै आङो 3 बोसोरनि सिगाङावनो BPFनिफ्राय ओंखारनानै जिरायनानै दंखायोमोन। बिथांमोननि जिथुनिखि हाबा मावनायखौ आं मोजां मोनाखै। बेनिखायनो 3 बोसोरनि सिगांनो ओंखारनानै जिरायनानै दङ। UPPनि गेजेरजों आं आसा खालामदों मोनफ्रोमबो प्राइमारि लेभेलाव मोनफ्रोमबो BCDCनिफ्राय जिथु जोंनि गोरिब गुन्द्रा जानो गैयै सुबुंफोरनि जायफोर जायफोर लामाफोर बानायनो गोनां बिथांमोननि मोनफ्रोमबो हाबाफ्रा जाहाथे जाफुंसारो मोजां हाबा मावलाङो आं बेखौ साबैसे नोंथांजों लोगोसे साबैसे जयेन जाफैदों? आंजों लोगोसे दिनै बाहाय 15 जन फैफादों आरो फैबावगोन। जोङो गासै 5 जन फैनायनि थांखियाव दङ। माखासे दा अराङाव आरो जयनिं जाहैबावगोन। दिनै अराङाव आरो थांबावगोन। दा बर्थमान जों 15 जन फैनानै जयेन जाफैबाय। थैंक यू। जो करने अपनी कांग्रेस पूरा कांग्रेस एरिया यूपीएल যোগদান করলেন আজি ধৰা 10 দিন ঘৰৰ পৰা আমি কাম কৰি আহিছিলোঁ। এতিয়া দেখোন চাইছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ পাতা কোনো দিয়ে নাই। সেইটো কাৰণে আৰু সেইটো কৰা লাভ নাই। সেইটো কাৰণে কি পৰিৱৰ্তন আহিব বুলি ভাবিছে? আমি ভাবিছোঁ বহু পৰিৱৰ্তন আহিব। কাৰণ BTD হৈ হোৱাতে যিমান পৰিৱৰ্তন আহিছে এতিয়া BTR বা BTD থাকাতে যিমান উন্নত আছিল এতিয়া BTR হৈছে এতিয়া আৰু উন্নত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। কংগ্রেসের মই এনে সদস্য হিচাপে আছিলোঁ মাইক্ৰ'ত আঞ্চলিকত। কিমান বছৰ কাম কৰিলে কংগ্ৰেছত? বেছি কৰা নাই মই প্ৰায় 10-15 বছৰমান কাম কৰিছোঁ। আপনার লগত আজি কয়জন কংগ্রেস সদস্য ইয়াতে জয়েন হৈছে? আজি আমাৰ লগত প্ৰায় 30-25 জন খুব বেটি মই আগতে BPF সদস্য আছিলোঁ। 2005 যেতিয়া আমাৰ জিকিলে তেতিয়া আমাৰ পঞ্জৰা গাঁৱৰ পৰা মাত্ৰ 2টা ভোট পাইছিল। এই 2টা ভোট আমি মানুহবিলাক দলটো ডাঙৰ দলৰ পৰা বাদ দিলে মই গুচি আহিলোঁ। কেইবছৰ হ'ল BPF বাদ দিছোঁ। কোনো দলত যোগাযোগ কৰা নাই। ক'লে তাতে মিটিং হৈ আছে যা তাতে মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। এই গৰুগতে আছিল আমি আকৌ BPF দলত জইন কৰিলোঁ। BPF কথা কয় যাহা তাহ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আমাক সুবিধা নিদিয়ে। সেনেকুৱা উন্নত কৰা নাই নহয়। সেইকাৰণে আমি
আমি বি পি এফ বাদ দিয়াৰ কাৰণটো কি নেতাবিলাক এইবিলাক জনাজানে কোনে এজনে ক'লে তলফালে দিয়ে সেইফালে সেইটো ক'লে বিশ্বাস কৰে আৰু যিবিলাক কোনো সত্য কথা বা সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰে আজিকালি মিছা কথা কোৱাটো বেছি বিশ্বাস কৰে সেইকাৰণে আমি বি পি এফ বাদ আমাৰ পৰিৱৰ্তন লাগে সেইকাৰণে আমি আজি আহি ইয়াত জইন হ'লোঁ